आज को गाइस मौसी जाने वाला है, मतलब दीदा का, मेरा नानी का बेटी। तो हम लोग अभी बाद में भी अलीपुर जाएंगे, तो थोड़ा सा घर का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और ये रहा मेरा भैया गाइस, ये भी आया है आज। अच्छा से হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখন কিন্তু বিকেল 6:30, চারিদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, সূর্য ডুবে গেছে। সূর্য যখন অস্ত যায় তখন এই গ্রামটাকে এত সুন্দর লাগে, আমি তো দেখে একেবারে মুগ্ধ। চারিদিকে সবুজ গাছপালা, ক্ষেত, খোলা ঠান্ডা হাওয়া সত্যি মনকে মুক্ত করে। চারিদিকের এই সবুজ গাছপালা সত্যি মনকে বারবার টানে নিজের জন্মস্থানে ফিরে আসার জন্য। এখানে আলো বাতাস সব কিছুই যেন বারবার মনকে টেনে নিয়ে আসে। যাই হোক, সে কথা নাই বা বললাম, এখন আসি মূল কথায়। আজকে হচ্ছে আমার বর্দি চলে যাবে। এর আগের সপ্তাহে, এক সপ্তাহ আগে আমার মসজিদ চলে গিয়েছিল, আজকে হচ্ছে বর্দি চলে যাবে, তাই মনটা খুবই খারাপ। অনেক বছর পর বর্দি চলে এসেছিল, মাত্র 2 সপ্তাহের ছুটির মধ্যে। জানি না এই দিন কবে ফিরে পাবো, সত্যি আদৌ পাবো কি না তার কোনো ঠিক নেই। যদি ঈশ্বর সবাইকে সুস্থ রাখে তবে নিশ্চয়ই একদিন আবার আমরা সেই দিনকে ফিরে পাবো। এই স্মৃতিগুলো ধরে রাখার জন্য আমার এই ভিডিও করা। যেদিন বর্দিকে খুব মিস করব সেদিন এই ভিডিওগুলোকে দেখব। যদিও সব সময় মিস করি, খুবই মিস করি, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই, বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, এটাই জীবন। অনেক আনন্দের সাথে দিদিকে ওয়েলকাম করেছিলাম, এখন বেদনার সাথে বিদায় জানাতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা খুব এনজয় করার চেষ্টা করেছি, বিদায়ের বেলা খুব বেদনার, তাই না বন্ধুরা? गुड मॉर्निंग लगा पर होना है। तो देखो गाइस, सुबह सुबह खेल रही है लोग मिट्टी से, काम करना अनाज का। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ये है मुर्गी। हाँ, आप लोग देख के बता सकते हो ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कौन सा दुनिया से नहीं आया। आप लोग देख के ही बोल सकते हो, धरती का ही है। अरे तो यार सबका तो एक ही डाउट है ना, पहले अंडा आया कि मुर्गी आया। अगर देखो पहले अंडा आया तो भाई अंडा को किसने जन्म दिया? हाँ, अब पहले मुर्गी आया तो मुर्गी को किसने जन्म दिया? ये सोचने वाली बात नहीं है। बात तो है भाई। तो आप लोग कमेंट में बोलना गाइस मेरे को। तो यहाँ पर आज को गाइस मौसी जाने वाला है, मतलब दीदा का, मेरा नानी का बेटी। तो हम लोग अभी बाद में भी अलीपुर जाएंगे, तो थोड़ा सा घर का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और ये रहा मेरा भैया गाइस, ये भी आया है आज। इसको छोड़ के आने का काम है। हाँ, छोड़ के आने का काम है। तो लेट्स गो गाइस, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं हम लोग को। ये देखो, हेलो, यहाँ पर सुबह सुबह काम चल रहा है क्योंकि मौसी जाने वाला है आज को। यहाँ पर अदरक डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, बहुत कुछ है। इसको मिक्स करना बाकी है, अभी कूटा जाएगा, मिक्सी करेंगे इसको। इसको कूटा जाएगा, अभी मिक्सर में डाल के वो करेंगे। मौसी जाने वाला है आज को। हाय बोल दो एक बार। हाय, सब्सक्राइब करने बोलो, सब्सक्राइब करने बोलो। प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना गाइस, अच्छे से आप लोग। अब दादू सब्सक्राइब करने बोलो यार, सब्सक्राइब करने बोलो। नहीं खा रहे यार। खत्म गाइस, मेरा मम्मी का चैनल खत्म। जगन फादर ने बोल दिया सब्सक्राइब नहीं करने का, लेकिन हम लोग करना है तो सबको ही बोले। तो आपके पास फ्री ऑप्शन है, सब्सक्राइब, लाइक और जितना कर सके शेयर करो और कमेंट करो। हाँ, तो अभी भैया ने बोल दिया, तो अभी मैं आप लोगों को बाद में बाकी चीज़ बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलो, तो गाइस आप लोग देख सकते हो, अभी मुर्गी को जला रहे, जला के खाएंगे अभी इसको मज़े से।
और वहाँ पर देखो गाइस मुंडी रखा हुआ है मुर्गी का वजह। ये रहा मुर्गी का मुंडी। ऐसे ही यहाँ पर अभी गाड़ी आ चुका है, अभी सब कोई जाने के लिए रेडी। ये रहा गाइस, मम्मी भी रेडी हो चुका है। कितना बेडिंग हो गया। और इधर मौसी तो बैग पकड़ के रेडी है, बस बोल रहे है अभी जाने का इंतजार है। और ये रहा गाइस जो जा रहे ट्रेन से घर। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ तैयार है एकदम। एकदम रेडी हो गया। गाइस देखो सामान सब पूरा बाहर गया। पहनना है। ऐसे यहाँ पर अभी प्रे होने वाला है। Aku hamba yang mahina Prabhu. Nini online di luar Prabhu. Kita purbesu Prabhu dengan di bawah Prabhu dengan dengan ada laba dengan pasuk dosa kita lagi Prabhu. Prabhu dan Prabhu bidi apa jadi bidi nang laba dengan apa. Bidi Prabhu bidi jadi kau Prabhu dengan dengan ada laba do kita purbesu Prabhu. Prabhu gasai bini jiboni apa. Gasai Prabhu driver janane Prabhu dengan dengan ada langde apa. Bidi undur rai. Bidi jurai rai. Bidi sini mana gasai dengan lain Prabhu. Are gasai sih tadi mana bidi Prabhu dengan jam kalau mana Prabhu. Lagi shoryu tu jadi bidi ada langde apa. Bidi sasa lagi Prabhu. Oh kita purbesu apa jadi kita sama sama apa. Oh kita purbesu Prabhu. Bidi bangkai gasai udah সহায় করো প্রভু। প্রভু তুমি মালিক, জয় মালিক। আমেন। अच्छा से पढ़ना। বর্দিকে ড্রপ করার জন্য আমরা বের হয়ে পড়েছি। এখন আমরা মাঝপথে ছোট বোন, আমি, ছেলে আমরা সবাই বের হয়েছি। ছোট বোনের বাড়ি যেহেতু শামুকতলা, ওকে আমরা ড্রপ করব। ওকে আমরা শামুকতলা ড্রপ করে তারপর আমরা চলে যাব হচ্ছে নিউ আলিপুরদুয়ার, যেখানে আমরা বর্দিকে ড্রপ করে আসব। কিছুক্ষণ আগে যে কমেন্ট্রি করেছিল উনি হচ্ছে আমার ছেলে। এই যে गाइस मेरा मौसी जाने वाला है, पकड़ो आपका सामान। যেহেতু অনেক দূর যেতে হবে তাই এখানে আমরা পেট্রোল ভরে নিয়েছিলাম যাতে রাস্তার মধ্যে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয়। জানি এই ভিডিও আমার বর্দিও দেখবে, তাই আমি দিদিকে জানাতে চাই, দিদি আমরা তোকে অনেক ভালোবাসি, অনেক মিস করব, অনেক অনেক মিস করব তোমাকে। লাভ ইউ সো মাচ দিদি। প্রতিটি সময়, প্রতিটি ঘন্টা, প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে মিস করব। তোমাকে আমরা এতটা ভালোবাসি যেটা আমি ভাষায় বলে বোঝাতে পারছি না। লাভ ইউ সো মাচ, মিস ইউ শুভম। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এডিট করতে করতে চোখের পানি ধরে রাখতে পারছি না। সত্যি দিদি অনেক কষ্ট পেয়েছি তোমরা চলে যাওয়াতে, যেটা আমি ভাষায় বলে বোঝাতে পারছি না।